बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। इमरान खान साहब की मौशी टीम उनको ये बता रही है कि मामला ठीक है, काबू में है और इस मुल्क में जो सिर्फ तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर कुछ प्रेशर है। बाकी किसान तो बहुत खुशहाल हैं, बाकी मिडिल क्लास भी बड़ी खुशहाल है। वो भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाने खाते हैं, एक एक बिल 20,000 का एक सिटिंग पे दे देते हैं। गाड़ियों की देखें आप कितनी रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, मोटरसाइकिलों को देख लें, बाकी मामलात को देख लें। तो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब को ये फीडबैक मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मौशी इशारे हैं वो कोई और कहानी सुनाते हैं। पावर सेक्टर का जो गर्दशी कर्जा है वो 2400 अरब को क्रॉस कर गया है। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2135 पॉइंट्स की कमी है, जिसका मतलब यह है कि सरमायाकारों के 332 अरब रुपए डूबे कल स्टॉक एक्सचेंज में। दूसरी तरफ जो इस हुकूमत के अपने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि जी कि देखें हमने तो स्टेट बैंक तक जो है उसका अपनी हर चीज़ IMF के पास रखवा दी है। $2 अरब के लिए $6 अरब का टोटल पैकेज था, अब हमें 21 चाहिए थी। एंड एवरीथिंग दैट पाकिस्तान हैज़ हमने IMF के पास वो रखवा दिया। तो यानी कि इस हुकूमत के अंदर अब इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं मौशी पॉलिसी को लेकर के। मुशीर खजाना कहते हैं खुशहाली है, मिडिल क्लास ठीक है, किसान ठीक है, अपर क्लास ठीक है, लेकिन वो तबका जो गरीब तबका है उसके बारे में वो बात करते नहीं है या करना नहीं चाहते या अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनकी जो मुश्किलात हैं उसका कोई हल उनके पास है नहीं ना बताने के लिए। क्या कह रहे हैं शौकत तरीन साहब, जरा सुन। आपको मालूम है फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई, LNG बढ़ गया, कोयला बढ़ गया, स्टील बढ़ गया, आपका जो एडिबल ऑयल है बढ़ गया। ये सारी चीजें जो बढ़ गई हैं ये सारी इंपोर्टेड है। हमें जो इशू आ रहा है वो हमारा अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो पिस रहा है। वो क्यों पिस रहा है कि हमारी बिजनेसेस पैसे तो बना रही हैं। आपको मालूम है पिछली दफा जो हमारी जो लिस्टेड कंपनी थी 950 अरब रुपया उन्होंने प्रॉफिट बनाया, वो लोगों को पैसे नहीं दे रहे। रूरल एरियाज के बीच में भाईजान आपको मालूम है कि वहां तो क्योंकि क्रॉप्स अच्छी हो रही है ना, तो उनको खाने पीने में कोई इशू नहीं आ रहा और उनकी जो है वो मोटरसाइकिलें भी खरीद रहे हैं। जो मिडिल क्लास जो अपर है वो भी ठीक है, गाड़ियां ले रहा है, 9 महीने की 8 महीने की ऑन मनी चल रही है। रेस्टोरेंट में जाएं तो 100 बंदे की लाइन लगी होती है। ये लोअर मिडिल क्लास जो पिस रहा है उसको हम कोशिश करें किसी तरह हम उसको रिलीफ दें। ये रेस्टोरेंट्स वाली मिसाल अक्सर देते हैं, पहले भी दे चुके हैं वज़ीर ख़जाना या मुशीर ख़जाना हमारे शौकत तरीन साहब, और अभी भी दे चुके हैं। मेरे ख्याल में खुद रेस्टोरेंट्स काफ़ी जाते हैं। शौकत तरीन साहब खाने पीने के शौकीन हैं तो वो लाइनें देखते हैं, लेकिन ज़रा बताएं कि कौन से रेस्टोरेंट्स की बात करें। अगर आप किसी भी पाकिस्तान के बड़े शहर के पोश एरिया के रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहाँ पर सर्टनली अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास जाती है और बड़े बड़े महंगे खाने एक एक डिश 3-4 हज़ार में भी मिलती है। गरीब आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास भी तसव्वुर नहीं कर सकती है। वहाँ पे भी रश होता है क्योंकि लोगों के पास और कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पे हमारी अपर क्लास के पास या अपर मिडिल क्लास के पास वो इंटरटेनमेंट जो है आउटडोर्स में वो यही है कि फैमिली के साथ जाओ और महंगा खाना खा लो, डेकोरेटेड खाना खा लो, ये स्टेक सामने आए सजा हुआ हो और महंगा हो और पता नहीं ये अमेरिका से इसका गोश्त है और ये फ्रोज़न है और ये फलाने जानवर का स्टेक है, ये गोश्त है, वो बड़े बड़े महंगे 7-7, 8-8 हज़ार के। तो शायद ये उन रेस्टोरेंट्स में जाके शौकत तरीन साहब देखते हैं कि बड़ा रश है तो लोग बड़े खुशहाल हैं, बट ही हैज़ टू गो टू दी अदर एरियाज एज वेल जहाँ पे लो मिडिल क्लास या लो क्लास या वर्किंग क्लास या मजदूर तबका या वो तबका जो कि लोगों के घरों में काम करता है, जिनकी पूरी तनख्वाह 15,000 है, 18,000 है, 10,000 है, 12,000 है, जिनका आटे का थैला अगर 10 रुपये महंगा हो गया, 20 रुपये महंगा हो गया तो पूरा बजट उनका ख़राब हो जाता है। पत्ती महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, चीनी जिससे वो खा के कैलोरीज लेते हैं और फिर उन्होंने फिजिकल एग्जर्शन करनी यानी कि मजदूरी करनी है, उसमें वो उनको तकवीयत देती है, उनका पूरा बजट डिस्टर्ब। उनके भी तो हालात देखें ना, जाएं कभी बादामी बाग में, वहां पे जाके देखें कि वहां पे जो मजदूर स्क्रैप उठाकर फेंक रहा है उसकी क्या हालत है। वो कौन से रेस्टोरेंट में जाता है? आप जाकर देखें महमूद बूटी में, वहां पे जो मिडिल क्लास को छोड़ दें, आप लो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास का बंदा है उसका क्या लाइफ स्टाइल है। आप जाके देखें किसी ऐसे इलाके में जहां पे छोटे छोटे मोहल्ले, तंग गलियां, गुजरना मुश्किल है, गाड़ी घुस नहीं सकती है, पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, और लोगों की वहां पे क्या सूरत हाल है। वहां पे एक दिन जब उनका घर का सरबराह कमाता नहीं है तो उस घर में तो खाना नहीं पकता है, वहां पे तो रोटी के लाले पड़ जाते हैं। तो दीज आर द पीपल हु यू हैव टू रेस्क्यू मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा इशारिया की मैं आपसे बात करूं, 5 महीनों का जो तजारती खसारा है वो $20.6 अरब है इस वक्त हमारा।
اور وزارت خزانہ نے پورے سال کا جو ہدف رکھا تھا وہ 28.4 ارب ڈالر تھا، یعنی کہ 5 مہینوں میں 20.6 ارب ڈالر ہو چکا ہے. پورے سال میں 28.4 ارب ڈالر کا تھا، تو اس حساب سے تو یہ اس سے زیادہ ہو جائے گا خسارہ اگر اسی سپیڈ سے چلتا رہا. دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جس پہ بہت تنقید کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی پہ اور اسحاق ڈار پہ، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک ماہ میں 2.5 ارب ڈالر کا اس میں اضافہ ہوا، اور اگر اسی سپیڈ سے اضافہ ہوا تو یہ 15 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو سکتا ہے. اور جبکہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر پہ بقول عمران خان صاحب کے خود چھوڑ کے گئی تھی. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وچ ڈائریکشن وی آر گوئنگ ان، ہم کس طرف جا رہے ہیں. پالیسی ہماری درست ہے. ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فواد چوہے صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اتنی نوکریاں اوورسیز پاکستانیوں کو مل چکی ہیں. بھئی اوورسیز میں تو اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ پاکستانی جا رہے ہیں، ان کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں. تو آپ کا تو یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے نا، آپ کا تو ہیومن ریسورس یہاں سے نکل رہا ہے. عمران خان صاحب کا تو ویژن یہ تھا کہ باہر سے لوگ نوکریاں کرنے یہاں پر آئیں گے، لیکن چلیں اگر اس کو ابھی ٹائم ہے، میں مانتا ہوں 3 سال میں نہیں ہو سکتا، ایک ٹینیور میں نہیں ہو سکتا، تو کم از کم یہاں کے لوگوں کو یہاں پہ تو امپلائمنٹ اپرچونٹی آپ جنریٹ کر کے دیتے. تو اکنامکس کے حوالے سے بات کریں گے. ایکس چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے عالیہ حمزہ صاحبہ بڑا وسیفرسلی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. ہنا پرویز بٹ صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے لاہور اسٹوڈیوز میں، آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. شبر زیدی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. یہ انٹرو میں جتنا بھی میں نے خاکہ کھینچا ہے پاکستان کی معیشت کا، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں IMF، اسٹیٹ بینک کی گورنر سرور صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آ چکا، بلکہ میں وہ سنا بھی دیتا ہوں، ذرا سنوائیے گا کہ گورنر صاحب نے کیا بولا اس پالیسی کے حوالے سے. IMF نے ٹوٹل ہمیں $6 بلین دینا ہے اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز. $2 بلین انہوں نے سالانہ ہمیں دینا ہے، اور ہماری ہر چیز انہوں نے لکھوا دی. اور وہ لون ہے، چارٹی نہیں ہے، لون ہے، ہر چیز لکھوا دی انہوں نے. $6 بلین دے کے یہ سٹنگ گورنر کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری ہر چیز لکھوا لی ہے IMF نے، یہ گورنر سرور صاحب کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ سٹیٹمنٹ شبر زیدی صاحب، دوسرا پھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جس طرح کل 2135 پوائنٹس کی کمی آنے سے 332 ارب روپے سرمایہ کاروں کے ڈوبے ہیں، پھر گردشی قرضہ، پھر تجارتی خسارہ، پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ سارے اشاریے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاشی پالیسی کے حوالے سے اس حکومت کی سمت درست ہے یا نہیں؟ واٹ از یور اوپینین؟ السلام علیکم احتشام صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. پہلے تو میں ایک باری باری سوال کو لے کے چلتا ہوں. پہلے تو سرور صاحب جو مرضی کہتے رہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج ہم پھر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں IMF میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. اب آپ 2019 میں بیٹھ کر 2021 کی بات پہ 21 میں بیٹھ کر 2019 کے ڈیسیجن کو ڈس ایگری کر رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز بات ہے. ہم IMF میں گئے تھے اور میں آج بھی اس پہ کنفرم ہوں کہ ہم صحیح گئے تھے. جو بات شام صاحب میرا خیال ہے سرور صاحب نہیں سمجھتے یا سمجھ رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے، وہ یہ ہے کہ ہمارا IMF میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم IMF سے لون لیں. IMF کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ویسٹرن بلاک جو ہے، جو امریکن اور اس کے الائز ہیں، ان کے ساتھ آپ خوشگوار تعلقات رکھنے کے لیے ایک پیش رفت کرتے ہیں. اور وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ کا تقریباً 75% امریکہ اور امریکہ کے الائز کو جاتا ہے. تو ہمیں IMF میں جانا ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہمیں کوئی پیسے کی ضرورت تھی. پیسہ ضروری ہے، مگر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیشہ IMF کے ساتھ جانے کا کہ ہم ویسٹرن الائز کے ساتھ تعلقات صحیح رکھیں. تو اب آ کر 2021 میں بیٹھ کر IMF کو گالیاں دینا یا IMF کے بارے میں غلط بات کرنا، یہ ایک بڑی ناجائز بات ہے. اور اس طرح سے ہم کوئی ایک سوال ہے یہاں پہ آپ سے کہ پاکستان کا بھلا کر رہے ہیں. آرگومنٹ دیا شبر صاحب کہ ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ IMF کے پاس جانا ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ویسٹرن الائنس کے ساتھ ہم تعلقات خوشگوار رکھیں. تو پھر یہ جو اسٹیٹ بینک والا کیا یہ بات درست ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے اگر اس حکومت نے ہم نے خود بھی لون لینا ہے تو ہمیں IMF کا ویور ان کی اجازت چاہیے ہوگی، یعنی کہ اپنی اسٹیٹ بینک سے لون لینے کے لیے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. کیا یہ بات درست ہے؟ اور اگر صرف یہ ہماری ضرورت نہیں ہے اور تعلقات کی بات ہے تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اینا کیڑا ویلنے چ بائیں، یہ کہ اتنی سخت شرائط مانے ہم.
نہیں دیکھیں میری بات، آپ پھر میری بات کو شاید ابھی تک سمجھے نہیں. دیکھیں میری بات سمجھو احتشام کہ پاکستان کی ایکسپورٹ آج 30 ہے، ہمیں اس کو 40 اور 50 کرنا ہے. اب اگر 40 اور 50 کرنا ہے تو اس کا بائر کون ہوگا؟ کیا اس کا بائر چائنا ہوگا؟ کیا اس کا بائر انڈیا ہوگا یا سعودی عرب ہوگا؟ اس کا بائر امریکہ اور یورپ ہی ہوگا. تو یہ جو لوگ بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں اور امریکنز کو ناراض کر رہے ہیں، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اور شام صاحب میں آپ کو ایک بڑی سینسیٹیو بات اس وقت کر رہا ہوں، اور آپ اگر میری بات کو سمجھ جائیں تو آپ کو کافی باتیں سمجھ آ جائیں گی. دیکھیں ہمیں افغانستان میں جو طالبان آئے ہیں اس ایکشن کی سزا مل رہی ہے. ہمیں انکلوسیو گورنمنٹ افغانستان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انکلوسیو گورنمنٹ افغانستان میں آئے. جب انکلوسیو گورنمنٹ افغانستان میں آ جائے گی تو ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ہماری طرف اپنا اسٹانس سافٹ کر دیں گی، اور یہ تمام مسائل جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں شام صاحب، میں بیٹھ کے یہاں عمران خان کی اچھائی کرتا رہوں یا نواز شریف کی برائی کرتا رہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے. میں پاکستان کے وائڈر انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان آگے دیکھیں 2021 ہے، 2031 بھی انشاءاللہ آئے گا. 2021 کی ڈائریکشن ٹھیک ہے اس حکومت کی؟ اکنامک پالیسی کی ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ معاملہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے؟ پہلا سوال تو آئی ایم ایف میں جانا میرے حساب سے بالکل صحیح ہے، اس میں غلطی نہیں ہے. اب اس کے بعد آ جاتی ہے اکنامک گورننس اس پاکستان کی. اس میں ٹوٹلی آپ کی بات ایگری کرتا ہوں کہ اکنامک گورننس میں جو ہمیں اچیومنٹ کرنی چاہیے تھی وہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہوئی ہیں، اور اس میں ہمارا ڈیلے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں پرابلم آئی ہے. جو ابھی آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی ہے، یہ میں آپ کو بالکل صاف کہتا ہوں یہ ایک بک انٹری ہے. اور یہ جو کل انٹرسٹ ریٹ کا جب ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر ہمارے ٹی بل ایشو ہوئے ہیں، اس کے بیس پر یہ جوا کھیل کر اور یہ اسپیکولیشن کر اس کو گرایا گیا ہے. یہ آپ میں لکھ دیتا ہوں، یہ پرسوں صحیح ہو جائے گا. دیکھیں ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، ہم اس مارکیٹ کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں نا پاکستان میں اس وقت، یہ کھیل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا گورنمنٹ صحیح ہے، مگر ہمیں پتا ہے کہ ڈوریاں کہاں سے چل رہی ہیں. مینس کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو پوائنٹس کی کمی آئی ہے 2135 کی، اور یہ جو خبر آ رہی ہے کہ 332 ارب روپے سرمایہ کاروں کے ڈوب گئے ہیں، یہ پرسوں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ایویں نمبروں کا ہیر پھیر ہے اور سٹے بازی ہوئی ہے. سمجھائے تو نمبر کا ہیر پھیر کیا ہے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں سارا کیش لگا ہوتا ہے جو مارکیٹ میں ہوتا ہے. جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو وہ کیش نکل کے مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. اب اس وقت ایک پروجیکشن چل رہی ہے کہ پاکستان میں ڈسکاؤنٹ ریٹ 11 پہ جانے والا ہے، تو مارکیٹ سارا پیسہ مارکیٹ سے نکل کر چلا گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ سے نکل کے چلا گیا ہے ان دی ٹریجری بل. یہ اس کا افیکٹ ہے. جو بک انٹری ہے اس کا کوئی تعلق ریئلٹی سے نہیں ہے، اور وہ بیوقوف لوگ ہوں گے جو آج شیئر بیچتے ہوں گے. کوئی بات ہے نہیں پھر نہیں، بیکار کی بات ہے. میں تو سیریس لیتا ہی نہیں ہوں. میں 6 سال ڈائریکٹر رہا ہوں اسٹاک ایکسچینج کا، میں اس چیز کو سیریس نہیں لیتا. میرے لیے وہ بیکار کی بات ہے بالکل ٹوٹلی. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 2000 پوائنٹ گر گیا تو پاکستان تباہ ہو گیا، یا 2000 پوائنٹ بڑھ جائے گا تو پاکستان اچھا ہو گیا. یہ بالکل بیکار کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. مگر میں آپ کی بات سے یہ 100% ایگری کر رہا ہوں کہ فکسڈ انکم والے لوگ، جو آمدنی فکسڈ انکم ہے یا جو مڈل ٹیئر ہے پاکستان کا، وہ بری طرح سفر کر رہا ہے آف دی انٹرنیشنل پرابلم اینڈ لوکل پرابلم، جس میں ہماری اکنامک گورننس کمزور رہی ہے اور اس کی کوئی ڈینائل نہیں ہے. شبیر صاحب if you just allow me, I'd like to take the opposition stance on this. میں اپوزیشن کے بعد جانا چاہوں گا ہینا پرویز بٹ صاحبہ، کیا کہیے گا؟ احتشام، آپ نے جو پہلا کویسچن پوچھا کہ کیا ڈائریکشن صحیح ہے، تو میں اسی سے سٹارٹ کروں گی کہ سیالکوٹ میں جو آج واقعہ ہوا بہت ہی انتہائی افسوسناک، ہارٹ رینچنگ، اور اس پہ جتنی بھی ہم مذمت کریں اتنی کم ہے. اس کو اگر ہم ہیومن رائٹس کے اینگل سے دیکھیں، اس کو اگر ہم مائنورٹی کی ڈسکریمنیشن کے اینگل سے دیکھیں، اس کو اگر ہم ایکسٹریمزم کے اینگل سے دیکھیں، جو شدت پسند کی ایکسٹریمزم کی سوچ ہے، تو یہ ہم سب کو اس پہ ایک ری تھنک کرنا کویسچن بنتا ہے. تو سب سے پہلا تو کویسچن آتا ہے کہ کیا ہماری ڈائریکشن صحیح ہے؟ بالکل نہیں صحیح. عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ فرمائیے گا
کہ معاشی اعتبار سے جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں آپ لوگوں کی تسلی ہے کہ ٹھیک ہے معاملات, لوگ خوش ہیں؟ شوکت ترین صاحب بار بار بڑی مثالیں دیتے ہیں ریسٹورنٹس کی, جا کے دیکھیں لمبی لائنیں لگی ہیں, لوگ خوشحال ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, کوئی پرابلم ہے نہیں. تھوڑا بہت نچلے طبقے کو پرابلم ہے, تو وہ جو تھوڑا بہت پرابلم ہے وہ طبقہ تھوڑا بہت نہیں ہے اور وہ پرابلم بھی تھوڑا بہت نہیں ہے. لوگوں کے جنون بڑے کنسرنز ہیں آپ کی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی کو لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو احتشام صاحب. احتشام صاحب, سب سے پہلے تو وہی والی بات ہے, سیالکوٹ کے واقعے کی جتنی بھی آج افسوسناک واقعہ ہے اور ہم سب بہت دکھی ہیں اس پر, اور جس طرح سے بھی ہے ہم جلد از جلد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں جو بھی مجرمان ہیں ہم ان کو پکڑیں, اور ان کو جو بھی یہ ہوا ہے انسیڈنٹ, سیریسلی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے, کیونکہ پاکستان میں وہ جو سفید رنگ ہے ہمارے جھنڈے میں, وہ ہماری مائنورٹیز کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی پروٹیکشن ہماری حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے حکومت کرتارپور جیسے واقعات کرتارپور جیسے کی ہیں اور سکھ کمیونٹی کو کیا ہے, جن لوگوں نے یہ ڈیٹیلز آئی ہے کہ ابھی تک 50 لوگ تک, جی بالکل فوٹیجز دیکھی جا رہی ہے, فوٹیجز دیکھ کر ہم ان لوگوں کو بالکل پکڑیں. ابھی تک 50 لوگ تقریباً عام شہری تھے یا کسی تنظیم سے ان کا تعلق تھا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کی جا رہی ہیں اور ساری چیزیں عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے لائی جائیں گی. بٹ پہلی بات ہے, اور اگر کسی تنظیم سے تعلق نکل آیا تو کیا پھر آپ لوگ انصاف کر پائیں گے یا پھر ایک اور معاہدہ کر لیں گے؟ احتشام صاحب دیکھیں میری ایک بات سنیں, اس معاہدے میں بھی, وہ جو معاہدہ خیر ابھی تک جو سب کے سامنے نہیں آیا, لیکن اس معاہدے میں بھی یہ تھا کہ جو آئین اور قانون کے تحت ہی سارے کے سارے اقدامات اٹھائے جائیں گے. اور جن لوگوں نے یہ اس طرح پہلے بھی موب جو ہمارے پولیس کے اوپر اٹیک کیا تھا جس موب نے, اور اس میں سے جو لوگ اس چیز کے مرتکب ہوئے تھے انہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, اور ابھی تک 50 لوگ پکڑے جا چکے. فردر ڈیٹیلز آ جائے گی. اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ نے بات کی تھی, جب شروع سے جو بات ہوئی ہے میں ایک ایک بات کا جواب دے دیتی ہوں. سب سے پہلے تو بالکل آپ نے کہا گردشی قرضہ, ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ ہے, اس کے اوپر کام بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ عوام کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس کی ڈیمانڈ 26% انکریز ہوئی ہے. پیٹرول کنزمپشن کی ڈیمانڈ صرف میں یہ ابھی فرسٹ کوارٹر کی بات کر رہی ہوں 14% انکریز ہوئی ہے. الیکٹریسٹی کنزمپشن جو ہے ہماری 13% انکریز ہوئی ہے. میں پہلے اسی لیے میں نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. اور ہمارے جو پاور ڈسپیچز ہیں فار دا انڈسٹریل سیکٹر یہ 16.5% انکریز ہوئے صرف ایک پہلے کوارٹر میں فائنینشیل ایئر میں. یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہاں پر فائنینشیل جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اکانومی ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے. باقی جو فیکٹرز ہیں, باقی فیکٹرز کے اندر میں بات پر آؤں گی, لیکن جو مین یہاں پر بات کی جاتی ہے, یہاں پر ہوتا کیا ہے, یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک 5% کی گروتھ صرف اسی سال کی دکھا رہے. اور میں شبر زیدی صاحب نے بالکل مطلب کلیئرٹی سے انہوں نے اس چیز کو پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں جو کل سٹاک مارکیٹ میں ہوا. صرف ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گی کہ اگر میں صرف سپٹمبر کا KSC کی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کا اگر میں صرف سپٹمبر کا پروفٹ دیکھوں 2021 کا تو 21% وہ انکریز ہوا ہے. اب اگر ہم یہاں پر بات کریں جو ہم اکانومی کے انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ہم بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امپورٹ کا بل بڑھا ہے, لیکن اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس وقت ایکسپورٹ کی کیا صورتحال ہے. صرف ان پہلے 4 منتھس کے اوپر ابھی تک ایکسپورٹ جو ہم ایکسپورٹ اور اگر میں ریمیٹنسز دونوں کو ایڈ کر دوں تو یہ جو ہمارے پہلے صرف 4 مہینے تھے اس میں $20 بلین ہمارے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے کمپیریزن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امپورٹ میں ہم نے کیا کیا چیزیں امپورٹ کی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے ویکسین امپورٹ کیا, ہم نے را مٹیریل امپورٹ کیا, ہم نے مشینری امپورٹ کی ہے, اور اس مشینری کا امپیکٹ میں آگے آپ کو بتا رہی ہوں. اب میں جب آتی ہوں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی طرف, جی وہ میں آ رہی ہوں, لیکن اس کی کوانٹٹی اس پرسنٹیج سے کم ہے. وہ آف کورس دیکھیں جو ہمارا امپورٹ بل انکریز ہوا ہے اس میں دیکھیں
देखिए, मैं इतनी सी कंक्लूजन में ये है कि 15 में से आपकी 12 इंडस्ट्रीज इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं. आपके जो, अगर हम ये बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त छोड़ दे सारा कुछ, गाड़ियों को भी छोड़ दें, ऑटोमोटिव सेक्टर को भी छोड़ दें, हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड, सिर्फ एक सेकंड, मैं वो सारी आपको, मैं आपको सारी बता, सिर्फ मैं अपनी कौन सी इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं? मैं तो जिस भी इंडस्ट्री वाले को मिलता हूँ कहते हैं बड़े हालात. टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख ले, सीमेंट देख ले, यूरिया देख ले, फर्टिलाइजर्स का हमारी, मैं अभी सारी इसीलिए बताएं, मुझे हौसले से जरा, गाड़ियों की हम बात करते हैं कि चले गाड़ियां तो मोटरसाइकिल की, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं. आलिया हमजा साहिबा, लास्ट बात मुझे लास्ट बात कर लेने थे, फिर आप चले जाइएगा. हम गाड़ियों की बात नहीं करते, हम मोटरसाइकिल्स की रिकॉर्ड इस वक्त सेल हो रही है, ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड सेल हो रही है, इस दफा फ्रिज, डीप फ्रीजर, इलेक्ट्रिक पंखे सबकी रिकॉर्ड सेल हुई है. आईटी सेक्टर आपका 36% की ग्रोथ के साथ जा रहा है. मतलब हम ये देखें, लोकल में हमारे मोबाइल्स बनना शुरू हो गए, हमारी गाड़ियां लोकल्स में बनना शुरू हो गए. ये सारी वो एक्टिविटी है जो अच्छी तरफ जा रही हैं. वाह वाह वाह, ये पाकिस्तान में हो रहा है. देखिए, ये बिल्कुल आलिया ने बात की, ऐसे लगता है इनकी बात सुन के पाकिस्तान में दूध और शहद की जो है नहरें हैं, लेकिन इन्होंने एक दो इंडस्ट्रीज की बात की तो शायद भूल गई हैं जो इनकी एटीएम की इंडस्ट्रीज हैं, जिनने बनी गाला को और इनके इलेक्शन को फंड किया था, वो जरूर फ्लरिश हो रहे हैं. इनके काबीना के अंदर जितने मिनिस्टर्स हैं जिनको इन्होंने एनआरओ दिया है, वो फ्लरिश कर रहे हैं. आटा चोर फ्लरिश कर रहे हैं, चीनी चोर फ्लरिश कर रहे हैं, अद्वियात चोर फ्लरिश कर रहे हैं, रिंग रोड स्कैंडल के चोर, बीआरटी के अनीमा वाजी की सिलाई मशीनों से जो घर बने थे, वो जरूर फ्लरिश कर रहे हैं. लेकिन मैं दोबारा बात स्टार्ट करूंगी जो मेरी तब आवाज नहीं आ रही थी, कि ना ही सिर्फ मैं जो सियालकोट का वाकया है वो बहुत अफसोसनाक है, पर उसकी मजम्मत भी करूंगी. हाँ, तो आप मुझे मना कर रहे हैं बात करने से, मैं इस पे इकोनॉमी का ही करूंगी. सियालकोट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो है, वी आर नोन फॉर आवर एक्सपोर्ट्स. ठीक है. सो मैं तब भी यही बात कर रही थी कि इसमें सिर्फ ह्यूमन राइट्स का एंगल नहीं आता, इसमें डिप्लोमेसी का एंगल नहीं आता, इसमें सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज का एंगल नहीं आता, इसमें हमारा एक्सपोर्ट्स का एंगल आता है. देखिए, अगर यूरोपियन यूनियन ने रेजोल्यूशन यूरोपियन पार्लियामेंट में कही, वो कहते थे कि हम सियालकोट के प्रोडक्ट्स को बैन कर देते हैं. वेयर डू वी स्टैंड देन? सो इसमें डायरेक्शन, हमें रियासत की डायरेक्शन कि एक्सट्रीमिज्म हमें एनी केस कंट्रोल करना चाहिए. अब आप देख लें कि इमरान खान साहब खुद जब आते हैं तो वेस्टर्न कल्चर की बात कर देते हैं, ठीक है, इंडियन मूवीज की बात कर देते हैं, इल्जाम बॉलीवुड पे लगा देते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं देते. फवाद चौधरी साहब ने कोशिश की थी एक डायरेक्शन देने की, लेकिन फिर नेगोशिएशन, तो फिर गुलदस्ते लेके चले गए. सो ऑल आई एम सेइंग, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी, किस किस्म की डायरेक्शन आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन होनी चाहिए कि ये शिद्दत पसंद की जो सोच है ना, एक्सट्रीमिज्म, इसको एवरीवन शुड बी ऑन बोर्ड टू फिनिश दिस, regardless of any party. रियासत की डायरेक्शन, पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो इसमें मैं पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल बात नहीं कर रही. दिस इज अक्रॉस पार्टी लाइंस फॉर पाकिस्तान. एक्सट्रीमिज्म in any ways should not be tolerated. ठीक है. अब हम सबर ज़दी साहब ने भी बड़ी बातें की, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स पूछना चाहती हूँ कि देखें, अभी स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स गिर गई. शबर सैदी ने कहा कि आई डोंट केयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, या लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता. आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं उनको नहीं फ़र्क पड़ता, जिनके इतने पैसे डूबे हैं. फिर IMF का इन्होंने लोन जो है वो ले भी लिया, सऊदी से भी कर्जा ले लिया, फिर भी आपकी जो है रुपी डिवैल्यू होता जा रहा है. डॉलर की 177 तक पहुंच गई है प्राइस. सोने की प्राइस देख लें आप, महंगाई हाईएस्ट परसेंटेज. अभी आप मार्केट में चले जाएं, ये अभी कह रही थी कि ओहो हो बहुत फ्लरिश कर दिया. अभी आप मार्केट में चले जाएं, आटे की प्राइस, चीनी की प्राइस, घी की प्राइस, LNG की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस. एक गरीब आदमी से पूछें जिसकी 18% इजाफा हुआ है महंगाई में ओवरऑल. Take a break. I have to take a commercial break. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.
वेलकम बैक टू सवाल। शबर जैदी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी दोनों पैनलिस्ट की, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें ज़रूर कीजिए। दूसरा, एक तो वही जो स्टेट बैंक के हवाले से बात हो रही थी, ये जो अपोजिशन ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, ये किस हद तक मंतकी हैं? एक दफ़ा ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। दूसरा ये कि हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं, क्या वजह है कि छठा सेक्रेटरी ख़जाना 3 सालों में तब्दील हुआ है, FBR के 6 चेयरमैन तब्दील हुए जिनमें से आप भी एक थे, और फिर टैक्स रिफॉर्म की बात करते थे इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बजट खसारा है। अगर टैक्स इकट्ठा सही तादाद में हो जाए जो कि हमारा हदफ है तो मौशी मसले तो हल हो सकते हैं, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू रिफॉर्म FBR। वाई सो? आप जब थे आपको कोई प्रॉब्लम थी, क्या मुश्किलात थी जिसकी वजह से कोई रिफॉर्म हो नहीं सका? देखिए दो बातें हैं, मगर मैं वो बिल्कुल एक मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि जो दोनों मेरी बहनों ने बात की है सियालकोट के वाक़े के बारे में, उस पर मुझे सिर्फ ये कमेंट करना है कि वो इस तरह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जैसे हमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना कोई चीज़ नहीं होती, हमें माइनॉरिटी भी उसी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करते, माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती है। और हमें सिर्फ एक फैसला करना है कि हमें मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए या ज़िया-उल हक का पाकिस्तान चाहिए। मैं अफसोस करके कहना पड़ता है कि दोनों ख्वातीन जो बैठी हुई हैं, इनकी पार्टियों ने ज़िया-उल हक के पाकिस्तान को प्रमोट करने में बहुत मदद की है, और अगर ज़िया-उल हक का पाकिस्तान चलता रहा तो पाकिस्तान इस हालात में नहीं चलेगा। पाकिस्तान को एक स्टेट को मजहब से अलग होना पड़ेगा। अगर स्टेट मजहब से अलग नहीं हुआ तो फिर आप इसको आज ये में तहकीकात करा लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये इररेलेवेंट है। स्टेट को पूरी हद तक मजहब से अलग होना पड़ेगा। और जहां तक तौहीन अदालत का सवाल है, मैं अहले तशरीह हूं, हमने तो तौहीन अदालत की जंग लड़ी थी करबला में, वो पहला केस था। तो ये पहले इस बात को खत्म करें कि तौहीन रिसालत क्या चीज होती है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये चीजें उस वक्त खत्म होगी जब स्टेट अलग होगी गवर्नमेंट के साथ। कमिंग बैक टू सेकंड थिंग, जो आपकी बात है रिगार्डिंग स्टेट बैंक ऑटोनॉमी, देखिए स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं अपोजिशन के साथ हूँ, इसलिए कि मेरे हिसाब से स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी कोई चीज नहीं होती। हम ये कहने जा रहे हैं कि स्टेट बैंक के 4 डायरेक्टर या 5 डायरेक्टर और गवर्नर स्टेट बैंक मिलके कोई फैसला करेगा जो पाकिस्तान के वफाद में होगा या नहीं होगा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ और फैसला करेगी। ये कोई चीज हो नहीं सकती। अगर कोई किसी के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान का कोई निजाम ऐसा आ सकता है कि स्टेट बैंक का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ये पूछ लें कि अगर आप स्टेट बैंक का गवर्नर भी ऐसा लगाते हैं जो IMF का रिप्रेजेंटेटिव हो, और आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इसका मतलब ये तो शबर जैदी साहब ने बिल्कुल बात मान ली कि इन्होंने स्टेट बैंक को IMF के गिरवी रख दिया। अब IMF जो आप देखें कह रहा है, उसी लिए आपके मिनी बजट पास हो रहा है। तो बात यही है कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी मैटर करती है, और अगर आपका ये मिनी बजट आएगा उससे आपकी और प्राइसेस इंक्रीज होंगी। आपको जो IMF कह रहा है आप वो करें। आप पेट्रोल और बढ़ाएंगे, अब डॉलर की प्राइस 200 तक चली जाएगी, पेट्रोल की प्राइस 200 तक चली जाएगी, और महंगाई हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपने IMF की जो शर्त है वही होगी। तो इसीलिए जब हम अब ये बात नहीं करते कि लेकिन जब रजा बाके साहब या आ रहे थे लोग, तो हम कह रहे थे ना कि ये IMF के नुमाइंदे हैं जो लगाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि जिस तरह स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी खत्म हुई, जिस तरह IMF सारे फैसले कर रहा है कि किस तरह मिनी बजट आना है, किस तरह प्राइस इंक्रीज होनी है, ये तो इन्होंने खुद अपनी बात को प्रूव कर दिया। आगे आपकी तरफ जी फरमाइए आलिया साहिबा। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो है कि जब ये कहते हैं ना हम IMF का बंदा ले आए हैं यहाँ पर एज ए जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, आपको याद है ये लोग स्टेट बैंक का गवर्नर किससे लेकर आए थे? एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी था और बेस्ट बडी था इसहाक डार का। बिल्कुल वही वाली बात है, मतलब ये सारी बातें ये भूल जाते हैं। इन्हें तो ये लगता है कि याद कराना पड़ेगा। 22 IMF प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो है लेने वाली पीपल्स पार्टी के बाद PMLN ही थी, और मेजर 6.5 अरब
तो खुदाफिज कह दिया था IMF प्रोग्राम्स को लेकर आए थे, जो आधा देखें, 1 मिनट मैंने इनकी बात आराम से सुन रही हूँ, इनसे कहीं टॉपिक पर है और मुझे बात करने दें, बीच में मत इंटरप्ट करें। और वो बीच में ये लोग छोड़ गए थे, और अगर इनको ऑटोनॉमी का इतना ख्याल है ना, तो 1994 से 2015 के दरमियान 4 ऑर्डिनेंसेस भी ये दोनों पार्टियां लेकर आई हैं स्टेट बैंक की को ऑटोनमस करने के लिए, जिसमें से बार बार ये धोखा देते रहे हैं IMF को और कभी भी उन्होंने उसको ऑटोनमस नहीं किया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि स्टेट बैंक को जिससे कह लेना कि इंतखाबी टूल के तौर पर यूज करते थे, उससे पैसे निकलवाओ या उससे रुपए छपवाओ और आगे लोगों में बांट दो। अब आज जो यहाँ पर बात हो रही थी, हफ्तावार महंगाई देख लेते हैं, क्योंकि ये तो CPI पे बात नहीं करती है, SPI पे बात करती हैं। इस वक्त आपकी जो है, इन्होंने अभी बात किया आटे की प्राइस स्टेबल है, शुगर की प्राइस जो है वो उसमें कमी आ रही है मुसलसल। आप टमाटर ले लें, प्याज, चिकन, चीनी, अंडे, लाल मिर्च, आलू, ये सारी चीजों की इस वक्त प्राइसेस कम हुई हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, और जो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन कम हुई है वो 0.48% हुई है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जब हम यहाँ पर आकर बात करें और हम एक्चुअल फिगर अवाम को ना बताएं कि जो रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट किया, लेकिन उस रॉ मटेरियल के बाद हमने अपनी वैल्यू एडिशन की। आज तक पाकिस्तान जो यार्न ले लें, कॉटन ले लें, वो बाहर एक्सपोर्ट करता था, उसकी बजाय हम रेडीमेड गारमेंट्स ले लें, बेड लिनन्स ले लें, वो मेजरली एक्सपोर्ट करें। हमारे जितने भी जो कंट्रीज हैं, चाइना, US, UK, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर हमारी एक्सपोर्ट इनहांस हो रही है। बात सिर्फ इतनी है, आसान है हमारे लिए भी, 2 साल इलेक्शन में रह गए हैं, इस वक्त हमारे पास रिजर्व्स, हाईएस्ट रिजर्व्स हैं, हमारा करंट अकाउंट खसारा इनके मुकाबले में जो 19 अरब डॉलर का छोड़ के गए थे, हमारा तो करंट अकाउंट खसारा बहुत कम है। ग्रोथ भी हम इंशाल्लाह ताला इनकी जो छोड़ी हुई ग्रोथ है उससे बहुत आगे चले जाएंगे। सिर्फ हम ये करें कि स्टेट बैंक के सारे रिजर्व्स इनकी तरह झोंके, डॉलर को हम 100 पर लेकर आए, और फिर हम भी ये कहें कि अवाम हमारे भी कहे जी इमरान खान के नारे बजेंगे और अगले इंतखाबात में। लेकिन बात सिर्फ ये कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके थोड़े से मुश्किल हालात के बाद अब ये सारा कुछ अवाम के रिलीफ के लिए हो रहा है। ये जो अगले 6 महीने आएंगे इनमें इमरान खान के नारे नहीं बजेंगे, खत्म हो गई बात। आप सिलेक्टेड ही आए थे ITS बिठा के, फिर भी जिस तरह लोगों को आपने सिलेक्टर्स बेचारों को भी नाराज कर दिया। इनसे प्लीज इनसे ये कहें कि ये यही इसी चीज के पीछे भागते रहेंगे, गेट नंबर 4 के पीछे ही भागते रहेंगे, मिलना इन्हें कुछ नहीं है। अवाम के साथ ही हमने रुजू करने, और अवाम को ये पता है वो कभी भी अब मतलब अवाम ने नहीं चूज करना आपको। PMLN के दौर में आप हंगर इंडेक्स देख लें, अभी NA-133 के इलेक्शन में आप क्यों भाग गए? देखिए लॉजिक से बात, हिना प्लीज लॉजिक से बात किया करें, लॉजिक का जवाब लॉजिक का, फैक्ट्स का जवाब फैक्ट्स से दिया करें। आपकी कितनी एक्सपोर्ट थी, हम कितनी एक्सपोर्ट ले आए, आपकी कितनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, हम कितनी ले आए। बात सिर्फ इतना है IT का, इनसे कहें ना 3 चीजें कंपेयर कर दें, इनके जमाने में कितनी एक्सपोर्ट थी, आज हम एक्सपोर्ट कितनी ले आए, IT की इनके जमाने में कितनी एक्सपोर्ट थी, हम कितनी ले आए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनका हंगर इंडेक्स कितना था, हमारा कितना? 4 सवालों के ये आपने सवाल पूछे, इनसे पूछ लेते हैं, आंसर करने दे। इजाजत दें, इनसे पूछ लेते जी बताएं। पहली तो बात बड़ा अच्छा लगा आलिया ने जिस तरह IMF को कोशिश की प्रोटेक्ट करने में, और कह दिया कि इन लोगों ने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है वो IMF के हाथ में नहीं दी, लॉजिक से जवाब तो अच्छा लगा आपने बड़ी। अब मेरे दरमियान में ना बात करें आलिया, अब आप मुझे कट ना करें, आपने 4 सवाल पूछे, 4 का जवाब 4 लाइन में, मैं किसी को नहीं रोक रही, 4 का सवाल 4 लाइनर है। नहीं, हुकूमत में बहुत हौसला है, आप 4 सवालों का जवाब 4 लाइनों में दें। आपके आंसर वही करूंगी आज कितनी एक्सपोर्ट है, IT की कितनी एक्सपोर्ट है, पहली बात आप वही करेंगी जो आप तैयारी करके आई हैं। मैं तो कह रही हूं आप वही करेंगी, आपको फैक्ट्स का नहीं पता। इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैंने सुसाइड कमिट कर लेनी है, IMF का कर्जा नहीं लेना, तो ये तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था। अब बड़ा अच्छा लग रहा है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठ के IMF को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है वो हमने IMF के हाथ में दे दी। फिर आप तो कहते थे हम 100 दिन में चेंज ले आएंगे, 2014 से 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कोई एक चीज पूरी की। हमने तो 100 रुपए पे डॉलर रखा हुआ था,
आते हुए कुछ दिनों में मिनी बजट में 200 रुपए पे डॉलर आ जाएगा। और लॉजिक की बात कर रही हैं आप, कह रही हैं कि इमरान खान आगे के वोट आज का क्या है NA-133 का, जिसमें PMLN हाईएस्ट है और सेकंड कोई जमात, और आप लोगों की जमात तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि आपने NA-133 में फेस सेविंग कर ली जानबूझ के, क्योंकि आपको पता था कि आपने किस तरह हारना है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक्सपोर्ट्स की ये 2-3 चीजों की बात करिए, माइनर सी कोई चेंज हुई होगी एक्सपोर्ट्स में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना, अवाम के पास जाएं, अपने हलकों में जाएं, अभी चली जाए आप, आटे की प्राइस हाईएस्ट, चीनी की प्राइस हाईएस्ट, 20,000 रुपए किसी की तनख्वाह है, उसने बिजली के बिल देने हैं, बच्चे के स्कूल के बिल देने हैं, उसने राशन खरीदना है, सुबह की रोटी खानी है, रात की रोटी, तो दोनों से मेरा एक सवाल समझ आते हैं आप दोनों से मेरा एक सवाल है, जाके कैंपेन करिए ना तो अपनी लॉजिक नहीं समझाना, आप एहसास करना। कोरोना फंड में बेज़ाब्तियां आपने की, एहसास प्रोग्राम में पैसे आपने खाए, अद्वियात की प्राइस 500% इंक्रीज हो गई, ये सब चीजें, आटे की प्राइस, चीनी की प्राइस, ये सब चीजें आपके टाइम में इंक्रीज हुई हैं। अच्छा, मेरा दोनों खवातीन से एक सवाल है और मेरे पास 2 मिनट है, दोनों के पास 1-1 मिनट है, ठीक है जी? मुझे जवाब दे। अगला इलेक्शन जो होगा उसके बाद किसकी हुकूमत आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की? और अगर आप कहती हैं PTI की तो क्यों आएगी, आप कहती हैं PMLN की तो क्यों आएगी? स्टार्टिंग विद यू आलिया साहिबा, 1 मिनट में जवाब देना, फिर 1 मिनट आपके। देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहली बात तो इन्होंने जो अभी बात की ना, महंगाई वाकई हुई होगी लेकिन इतनी नहीं हुई। पटवारियों की कीमत इन्होंने 2018 में भी 2000 रुपए ही उनकी वोट की लगाई थी, आज भी कीमे के नान बिरयानी और 2000 ही इन्होंने लगाई है। और ये वो लोग हैं कि ये अकेले भाग के बिना NA-133 में इन्हें जीतने क्या फिर भी उम्मीद नहीं है कि इन्हें लोगों के जमीर खरीदने पड़े हैं वहां पर। दूसरी ये जो बात की थी ना, मेरी एक भी बात का बीबी जवाब नहीं दे सकी, इधर उधर की जितनी मर्जी बात करें। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहना है, अभी कुछ दिन पहले की मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, और आपका टाइम आप हो गया, अब आपके पास 1 मिनट है। शिकस्त खुद ये है कि वो खुद कह रही है कि 2023 में जो नहीं आने और इलेक्शन सिर्फ 1 मिनट इलेक्शन हमसे लेने की कोशिश करिए, तो ये PTI का ही फ्यूचर है। अगले इलेक्शन में वही हुकूमत जो है वो आएगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, जिसको अवाम चूज करेगी। एंड आपको भी पता है कि अवाम जो है मोस्ट पॉपुलर वोट पंजाब में भी, ऊपर फेडरल में भी PMLN का होगा 100%, क्योंकि मैशत को देख लें, खरीदेंगे आप लोग, वोट खरीदेंगे। मेरी बात सुने, अभी हमने ये देखिए डस्का में क्या हुआ था, बाय इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसने अगवा किया था, इनकी अपनी रिपोर्ट आ गई ना। मैं आपको ये बता रही हूँ, वीडियो का हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, ये फैब्रिकेटेड वीडियो जानबूझ के। देखिए एक आम इंसान है, हम NA-133 में जीत रहे हैं, हमें क्या जरूरत है किसी को पैसे देने की? ये फैब्रिकेटेड वीडियो इनको या तो पीपल्स पार्टी ने किया, PTI ने किया, हम तो अफेक्ट हुए इनसे। तो डस्का के अंदर जिस तरह कोई एप्लीकेशन, मैं कह रही हूँ बिल्कुल किया हमने, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन्वेस्टिगेट करे कौन लोग थे जिन्होंने ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।